Došli na pres konferenciju pred utakmicu 8. kola u kojoj će Fudbalski klub Sarajevo odmjeriti snage sa gradskim rivalom. Tim povodom obraćaju vam se šef stručnog štaba, gospodin Zoran Zekić, a nakon toga ostavit ćemo prostor za vaša pitanja. Ako ste spremni, možemo početi. Dobar dan svima, hvala Hena na uvodu. Sudeći po broju koliko vas je došlo, sad sam ja svjestan da je sutra derbi, tako da nismo imali puno vremena za pripremu nakon Banja Luke. Hvala Bogu, nekad je u životu tako i bolje. Ono što vas naravno zanima da imamo određenih problema što se tiče igračkog kadra, uslijed ozljeda. Tako da vidjet ćemo još danas imamo trening u 17 popodne s kojim ćemo snagama sutra izaći, ali bez obzira na imena, naravno da je velika utakmica ispred nas u svakom smislu, a ja ću probati gledati onako isključivo kroz bodove i biti što trezveniji i tako pripremiti svoju ekipu i nadam se da ćemo svi skupa sutra uživati u nogometu u svakom smislu. Evo, ako imate pitanje, izvolite. Samo molim da se predstavite i da kažete redakciju svoje. Pitanja? Može. Evo ja za Kovačko Liza Sarajevo. I vama je prvi derbi kao i kolegi vašem sa druge strane. Pretpostavljam da je nekako i drugačije gledate na ovu utakmicu. Kroz medije se provlači da je Sarajevo veliki favorit protiv Željezničara u ovom momentu u boljoj formi. Kako vi generalno gledate na protivnika i da li će se nešto epohalno mijenjati u odnosu na utakmicu dvojca? Pa prije svega, meni je ovo drugi derbi, ja sam prvi prorok koji igrač, ali na klupi, kao što ću sutra, tako da eto, imam iskustva s te strane. Pa sjećam se i tog derbija kojeg sam bio sudionik, kažem, nisam ulazio u igru, ali znam da je onda, recimo, Željo bio na prvoj poziciji, a mi smo ih razbili u derbiju. Tako da derbi je uvijek derbi, sa drugačijim razmišljanjima, drugačijim tenzijama, drugačijim impresijama. Ja ne čitam te medije i ko je favorit, jednostavno mislim da, kao što sam ovo sve što sam naveo, da sutrašnja utakmica jednostavno to je 90 minuta malo specifično. Vi to znate bolje nego ja, tako da ostavimo to sve po strani, idemo, kažem, hladne glave i s velikom motivacijom i sa velikom energijom na tragu onog što smo igrali u Europi, odigrati utakmicu i naravno da se onda čovjek nada najbolji. Ima još pitanja? Može. Može. Dobar dan, Alima Rumđe, TV Nova, evo pomenuli ste derbi iz 2000, na klubi ste bili, tako 4-1. Možete li se sjetiti čemu ste razmišljali tad na klupi i reći nam to i o čemu razmišljate danas, nekih 24 godine kasnije? Pa tad sam razmišljao, poslije se zagrijavao jedno 120 minuta da nije ući barem minutu, ali eto nisam uspio, ali sjećam se recimo da je Alen Škoro odigrao fantastičnu utakmicu. Mislim da je zabio 1-2, znam da je Alen Arvić zabio gol isto. Ne mogu se sjetiti baš svi detalja, ali znam da je atmosfera bila fantastična i da je bilo, hvala Bogu, sve i van terena. To su impresije nekako od prije 24 godine, sad je moja odgovornost puno veća i tome se također iznimno radujem i kažem sam, treba uživati u životu nekad i kad ti nije lako trebaš uživati, a posebice u ovakvom trenutku. Mislim da smo do nekih detalja došli sami, nikom ništa nije poklonio, da jednostavno to u životu ne treba podcjenjivati, jer kad ti je lijepo onda to trebaš držati, jer brzo se stvari promijene, tako da, kažem, imamo danas još jedan trening. Još moramo proći neke detalje sa borcem s kojima nismo bili zadovoljni, probati to anulirati. Imamo što manje negativnih trenutaka u utakmici i pripremiti sam sve izazove. Ako smijem Može. se nadovezati, pošto prepustite da nećete o favoritima puno, ali činjenica da Sarajevo ima izuzetno dobri rezultati na otvaranju sezone, jer vam sad pobjeda u Banja Luci malo i dodatni vjetar od leđa, tako kažem. Gledajte, to je uvijek dvosjekli put. Dodatni, naravno da je ekipa puna samopouzdanja i da je to meni drago, ne trebaju tome sputavati. Isto tako, rekao sam jučer, danas ću pokazati neke detalje koji nisu bili dobri u borcu. Normalno da ja kao trener težim nekakvoj perfekciji u nekakvim detaljima, ali jednostavno dečki moraju shvatiti da je svaka utakmica za sebe nešto novo i da nema paranja nosom. Jednostavno, moraš biti prizeman, moraš znati svoje kvalitete, isto tako približiti kvalitete protivnika. Naravno, ako se mogu naći nekakvi detalji gdje možemo napraviti njima probleme, tako da neću reći da sam ja dosta oprezan u tome, ali jednostavno život me naučio da moraš biti prizeman i hladne glave rezonirati neke detalje. A
Može? Evo, trener Emir Habeša, televizija, vaš kolega je spomenuo da svaki rezultat osim poraza je dobar. Me zanima, evo, vaše mišljenje, da li ste slično stavili ili na drugačiji način razmišljali? Pa nekako sam razmišljao da što me to pitati, evo sad imam 50 godina da me pitao neko prije 40 ili 30, s čime bi ja bio zadovoljan u životu, možda bi imao drugačije rezoniranje nego danas, ali Bog mi je dao više nešto što zaslužio, tako da šta ja očekujem, to je manje bitno, bitno je kako ćemo se mi isprezentirati. Ja sam napomenuo više puta da svi moramo biti ponosni na ovaj derbi, da ovaj grad i ova država ima ovakav derbi koji je poznat svugdje u svijetu. Sutra će doći 100 ljudi iz Hrvatske pogledati ovu utakmicu, tako da to mi je obaveza više, jer svi su već rekli šta i kako trebamo. Imam puno savjetnika, tako da nadam se da ću uspjeti nešto od toga svega izvući i da će biti najbolji za Sarajevo sutra. Je li ima još pitanja? Ima. Može? Prvo je pitanje kakva je situacija sa Nemanjom Mančićem s obzirom da mu je otkinuta noga gore. Da, skoro si blizu. Pa nije dobra situacija, prošao je jučer taj prvi pregled. Za sad neće ga biti sigurno jedno 2 mjeseca. Ako daj Bože ostane u ovom smjeru da ne mora ići operativnim putem, tako da zaista ovako ima težak start, teška povreda. Ja mu naravno želim ovim putem da se to prije oporavi, a eto i to nam je još jedan motiv više da i za sutra i za njega odigramo jednu pravu utakmicu. Drugo pitanje, utakmica u Banja Luci sasvim sigurno je jedan od derbija BiH prvenstva, ali nosi neke konotacije iz prošlosti. Koliko ste zadovoljni kako je ekipa mentalno stvarila sve to gore što se dešava? A gledajte, u prvom trenutku dok je išla utakmica nisam bio najzadovoljniji nekim detaljima. Nakon toga kad sam pogledao utakmicu s nekim detaljima sam bio zadovoljan, a s nekima još nezadovoljniji nego za vrijeme utakmice. Tako da i ono što sam rekao nakon utakmice, niko nama ništa nije poklonio, moramo raditi na ovom valu, ali isto tako moramo biti svjesni da mi smo još uvijek ekipa u stvaranju, da još uvijek ima detalja na koje moramo ozbiljno poraditi. Ja sam spomenuo neke od tih nakon utakmice, nakon što sam pogledao utakmicu detaljnije, ima toga još i više. Naravno da ne želim biti prekritičan, ali jednostavno moramo biti svjesni na čemu moramo raditi. Prvenstvo tek počelo, tako da ima tu puno tema koje su možda vama medijima zanimljive, a ja se moram držati svoga posla. Evo kolega, može. Germin Kustra, portal Klic. Jedno pitanje mi je kolega produktio, ali evo da pokušam nešto drugo. Željezničar je otprilike puno ubojitiji u ovoj sezoni na gostovanju, gdje osvojio duplo više bodova nego kući. Da li vas to možda pribojava? Da li ste gledali Željezničar protiv Zrinskog? Može neki komentar na taj rezultat uoči ovog derbija? Moram reći da sam gledao sve utakmice Željezničara ove godine i do sad sam imao zaista puno pohvala za njih. I te neke stvari sam već igračima približio, tako da pitaš da li znamo formulu, zato to će se pokazati sutra za vrijeme utakmica. Napravit ćemo sve u pripremi da to tako i bude. Ovo što si me pitao za gostovanje, jednostavno ne razmišljam o tome, nije im sutra daleko, tako da... Tako da se nadam da će se ošati kao kod kuće. Je li ima još pitanje? Može? Često potencirate da ekipa još uvijek nije na tom nekom nivou na kojem želite da bude, da ima još grešaka, stvari kojima ste nezadovoljni. Evo kažem, s početka sezone, koliko je ekipa daleko od toga što vi želite da bude? Ili blizu? Da, još ima dosta do toga. Ali opet ti kažem, ja to nekako sve gledam kroz život. Kreneš živjeti sa ženom, pa na prvi mjesec dana, 3 mjeseca ti je top i misliš da će biti još i bolje. Na kraju može biti gore ili bolje, tako da evo, tako i kod nas. Znači ja se pribojavam u ovom trenutku samo da im ne dajem previše informacija. Pokušam da te analize budu što kraće i da budu što svrsishodnije i da pogodim u bit. Ali ono što bi ja zaista želio, znači da preuzmemo još malo više rizika, da nam protočnost bude još bolja, da dolazimo sa više igrača u završnicu, jer to mi je nekakva želja da kroz to nekako kontrolim pas i da imamo i bolji reposjed i da smo gore sa što više igrača. Naravno da to u nekim trenucima još ne izgleda tako. Naravno isto da je, evo, imali smo priliku ove godine Čelik je već postao praktički standardni 11, sad mali Nermin je odigrao odličnu utakmicu s obzirom da mu je debi za Sarajevo tim putem. Čestam, tako da eto, nekad ovisiš tim detaljima ko će od tih mlađih igrati, iako ja se toga nikad nisam pribojavao i siguran sam da će u budućnosti biti sve više igrača i mlađih i koji su ponikli u
FK Sarajevo. Može? Dobar dan, Armin Berić, BHT1 i u izjavi nakon borca ste malo govorili o gradskom derbiju, spomenuli ste srce, hrabrost, ali prije svega mirna glava. Koliko ćete savjetovati nešto drugačije u odnosu na prethodne utakmice pred ovu utakmicu, u smislu da i neka najmanja neopreznost može odlučiti, a da ne govorimo o crvenom kartonu, jer znamo da je na nekim posljednjim derbijima znalo biti crvenih kartona. Da, pa gledajte, što je moja uloga, ovo sve što sam već do sad naveo i ostale upute idu danas u smjeru da se koncentriramo isključivo na nogomet i na naše zadatke. Ja se zaista nadam da će biti što više ljudi, da će biti što bolja atmosfera i opet, kako sam rekao u startu, da će biti fair igra, da će sve proteći onako u najboljem, jer zaista mislim da svi skupa trebamo to respektirati, to je derbi, da svi skupa se trebamo tome radovati. A neki poseban govor, nešto drugačije? Biće. Pa gledajte, bit će sad. Često ja gledam ove dokumentarce, pa gledam ove bivše, ove diktatore, tako, smislit ćemo nešto. Možemo samo nešto za kraj, s obzirom da je... Evo, gospodin zaključio presicu, bravo. Ovaj derbi je drugačiji od svih ostalih, Borca, Zrinskog. Sutra će biti veliki broj igrača koji nisu ponikli ni u jednom ni u drugom klubu. Po vama koliko to može biti prednost ili mana za ovu utakmicu koja je jako bitna s obzirom na atmosferu, da li su igrači, kada govorimo o Sarajevu, psihički spremni na ovaj način? Sad ste dobro postavili pitanje. Možda je bolje kad u nekim stvarima ne znaš previše pa ti bude lakše, ali mislim da ipak su svi shvatili donekle kako se derbiju radi i ovi igrači koji su ovdje i gledam malo stanje u akademiji i pogled naše djece u akademiji i trenera, sve to nosi svoje, tako da vidjet ćemo ako će to biti prednost ili mana, ali jednostavno mi smo svi profesionalci, na kraju krajeva, opet govorim, utakmica je bitna iz puno konteksta, ali 3 boda su u tom svemu najbitnija, ali kažem, svaka utakmica nam je izuzetno važna, da budemo na ovom pozitivnom valu i dalje i da znamo šta nam je i kako raditi.